주일날 2부쯤 되면은 여러분이 영혼 속에 담기는 언약을 붙잡아야 됩니다. Cuando llegue ya el segundo culto el domingo, tienen que tener un tiempo donde hayan puesto firmemente el pacto en sus corazones. 그걸로 일주일 동안 나오는 메시지와 일과 함께 많은 것을 보게 됩니다. Y con eso, durante toda la semana y el mensaje que han tomado, van a poder ver los 6 días restantes muchas cosas en el campo. 특히 그 렘넌트 대회를 두고 이런 마음에 담아야 되는 게 뭡니까? Especialmente pensando en la Conferencia Mundial de Remanentes, ¿qué es lo que deben de poner en sus corazones? 사탄은 여러분의 기도를 빼앗아 가려고 하는 겁니다. Satanás tratará de arrebatarle a ustedes como sea la oración. 창세기 3장, 6장, 11장이 각인되기 때문에 기도할 수가 없어요. Y como se ha grabado Génesis 3, 6 y 11, no somos capaces de orar. 그리고 두 번째로는 여러분이 가지고 있는 신분과 권세, 그걸 모르게 만드는 겁니다. En segundo lugar, trata de hacer que desconozcan la identidad y autoridad que ya poseen. 세 번째로는 여러분의 배경입니다. 엄청난 보호자의 배경, 그것을 못 누리게 만드는 El 겁니다. tercero es que tienen ese gran respaldo del trono celestial y trata de evitar a que disfruten de eso. 여러분의 구원을 취소시킬 수 없기 때문에 여러분이 받을 축복을 자꾸 방해하는 겁니다. No puede cancelar la bendición de la salvación que ya ha recibido, por eso trata de oponerse a que disfruten esas bendiciones. 그렇게 깨달아서 속지 않으면 그리스도께서 주신 부활 메시지 3개가 오늘 1부에서 전달되었습니다. Y si descubrimos eso correctamente, en el primer culto, en el día de hoy, podemos ver las bendiciones que ya Cristo nos transmitió. 모든 족속으로 제자 삼아라. Vayan a hacer discípulos a todas las naciones. 만민에게 가서 내 이름으로 치유해라. Vayan a todos los pueblos y sanen a todas las personas en mi nombre. Vayan hasta el fin 이게 de la 오늘 tierra. 일부 메시지였습니다. Este fue el primer mensaje del día de hoy. 그렇다면 여러분들이 지금 렘넌트를 두고 우리의 자녀들 두고 다 이렇게 두면서요. 과연 이 사람들이 기도할 수 있는 건가 생각해야 됩니다. Por eso hoy viendo el mensaje de la Conferencia Mundial de Remanentes, pueden pensar, ¿de verdad podemos disfrutar de estas bendiciones en 어떤 sí? 때는요. 목사님들보다 묻고 싶어. 당신 기도 어떻게 하지? 내가 물어보고 싶어요. Yo a veces quiero preguntar a los pastores, ¿tú cómo oras? 그래서 이 기도의 삶 축복 놓쳐버리면 다른 거를 붙잡아야 되니까요. Porque si no saben cómo orar, deben de tomar inevitablemente otras cosas. 그래서 여러분이 그 언약 잡고 속지 말아야 돼요. Por eso deben de tomar el pacto y de no ser engañados. 많은 분들이 속습니다. Mucha gente es engañada. 뭐 노인 한 명이 기도하고 있는데 그게 뭐 응답되겠나? 그게 뭐가 가치 있나? 이렇게 생각합니다. Mucha gente piensa, pues había una persona de mucha edad, un anciano, y orando ahí de cualquier manera, ¿va a recibir 요셉을 respuestas? 읽고 야곱이 했던 노인의 기도입니다. Es la oración de ese anciano de tanta edad que había perdido a su hijo José. 힘도 없는 여자 한 명이 아이를 왕궁에 보내놓고 기도하는데 그게 뭐 큰 영향이 있겠나? 이렇게 속습니다 우리가. Una mujer que no tiene fuerzas ningunas envía a su hijo al palacio. ¿Va a funcionar algo? Es fácil que seamos engañados así. 아무 응답도 못 받고 있는 것처럼 보이는 할머니 안나라는 여자가 성전에서 60몇 년을 기도했잖아요. Una mujer que era prácticamente una ancianita, que tenía mucha edad, estuvo orando durante muchos años. 그 사람 통해서 그리스도의 탄생이 제일 먼저 예언됐어요. Pero fue profetizado que a través de su descendencia vendría Cristo. 사람들은 자꾸 속는 겁니다. La gente continuamente es engañada. 지금도 그렇습니다만은 우리 교회 초창기 때 그 권사님들의 그 기도 중요합니다. Sigue siendo igual, pero en el comienzo de nuestra iglesia, la oración de las diaconisas seniors, estas personas de mucha edad, es algo sorprendente. Yo quiero preguntar eso. 너무 귀하잖아요. Son de verdad muy valiosas. 밤마다 기도했다니까요. Ellas han orado todas las 멤버들 noches. 중에 아주 계신 분들 많아요. Y aún hay muchas de esas personas que siguen aquí ahora. 그러니까 부탁할 거 뭐 있냐고 물었다는 거예요. Y me preguntaron una vez que me podían 꿈도 pedir. 대단해요. Son sorprendentes. 뭐라냐? 이 목사님하고 차 타고 놀러 한번 가고 싶다는 거예요. 좋아요. Decían que querían ir una vez de paseo con el pastor Río a algún sitio. Dije, está bien. 만사를 제치고 갔다 아닙니까? Y pues finalmente fuimos con ellas. 나 충격 먹었어. Yo fui impactado. 잘 놀래요. 뭐 완전히. Saben pasear muy 기도만 잘하는 bien. 게 아니라 잘 놀아요. No solamente es que sepan orar bien, es que saben hacer otras 이분들의 muchas 기도가 cosas. 그냥 기도가 아니요. Sin embargo, la oración de ellas no es cualquier oración. 우리는 기도에 대해서 모르고 속으니까 사단이 속입니다. 기도 뭐 해도 되고 아니 기도만 하자. 아닙니다.
No conocemos la oración y muchas veces somos engañados por Satanás diciendo, pues simplemente vamos a orar y ya está. 초창기 때 No. 우리 핵심 멤버들 집회 다 예배 마치고 핵심 시작했다. 그냥. Cuando yo 그렇죠. comencé este movimiento del evangelismo, comenzamos el culto núcleo con las personas que eran el núcleo de la 우리 iglesia. 강치대 장로님 비대고 요 핵심 멤버들 있잖아요. 그 사람 기도가 작은 기도가 아닙니다. Tanto el anciano Khan, que está aquí, como este grupo, que es el núcleo de la iglesia, empezamos a orar con eso y no es cualquier cosa. 지금도 서울 가면요. 원로 장로님들 앞에 쫙 이렇게 양복 깨끗하게 입고 쫙 앉아요. También cuando voy a Seúl ahora, los ancianos están en las primeras filas y están ahí con sus trajes bien 그분들 arreglados. 기도를 작은 기도로 생각하면 안 됩니다. Son ancianos de mucha edad y esa oración no es 그 cualquier cosa. 모임 자체가 기도예요. Esa misma reunión de ellos, eso es oración. 그분들도 오면 또 교회도 깨끗하게 오셔야 다 이거를 앉아 계신다니까. Y vienen de verdad muy aseados a la iglesia y están allí orando. 우리 그 일본도 벌써 우리 지금 뭐 소가 장로라든지 아키오 장로 같은 저런 분들요. 저 작은 기도가 아닙니다. Por ejemplo, el anciano Soga en Japón o el anciano Akio que ha orado hoy, no es una oración de cualquier manera esto. 우리가 그 선교사로 임명한 뭐 프랜시스 같은 이런 분들요. O el anciano Francis, que lo hemos comisionado como un misionero. 저는 지금 다민족 기도면 자세히 보고 있거든요. Y yo estoy mirando en detalle ahora la multicultura. 저 안에서 이제 중요한 인물들이 나온단 말이에요. Dentro de esas personas aparecerán personas importantes. 그리고 이전 다민족들 중요합니다. Y las personas multiculturales son importantes. 그래서 여러분들이 꼭 오늘 메시지는 기억해야 됩니다. 사단이 이미 창세기 3장 11장 나, 내 거, 성공 이래 심어가지고 전혀 영적인 걸 못 보도록 만들어요. El mensaje deben de recordarlo. Satanás ha grabado en nosotros Génesis 3, 6 y 11 para que desconozcamos por completo el mensaje. 그 속으면 안 돼요. No podemos ser engañados por eso. 나 지금도 미안한 게 말이지. 저를 우리가 어려울 때 저를 많이 도와준 친척들이 있어요. Y me sigue molestando esto un poco, porque cuando tuve muchas dificultades, mis familiares me ayudaron mucho. 성공한 줄 알고 제게 와서 부탁을 하는 거예요. Y pues algunos pensaban que yo he tenido gran éxito y algunas personas de mi familia vinieron a pedirme algo. Alguien vino diciéndome, pues déjame que ponga una tienda aquí en la iglesia. 버스 하나 살 테니까 운전하게 해달라. O pues como compraremos un autobús que yo pueda conducirlo. 내 어릴 때 나를 도왔던 분이에요. Son personas que me ayudaron cuando yo era niño, porque eran familiares míos. 안 된다고 했습니다. Inmediatamente les dije que no. 섭섭할 수도 있어요. Y pues se pueden haber molestado porque dije que no. 왜냐? Ahora, ¿por qué dije que no? 내 개인 생각, 내 거, 내 위주. 그렇게 하면 안 돼요. No puedo hacer las cosas dependiendo de mi pensamiento, centradas en mí o para mis beneficios. 목사와 장로는 아무리 모자라도 하나님 위해서 하고 교회를 위해서 하고 성도를 위해서 해야 돼요. Por más que los pastores o ancianos podamos ser carentes, tenemos que hacer las cosas por Dios, por la iglesia y por los creyentes, ¿verdad? o no? 창세기 3장 11장에 다 걸려 있다니까. Pero están todos atrapados en Génesis 3, 6 y 11 por 그래서 막 completo. 기도해도 소용없도록 딱 만든 사탄이 전략 좋아요. Y la estrategia de Satanás es tan buena que piensa que aunque oremos mucho no va a funcionar nada. 어마어마한 여러분이 신분 건수 있잖아요. 모르게 만들어. Y hace que desconozcan por completo la identidad y autoridad tan grande que tienen. 특히 보좌의 배경이 있잖아요. Especialmente tenemos un respaldo del trono celestial, ¿verdad? 이거는 어마어마하거든요. Los itinerarios y las señales de guía es algo de verdad muy 예수님이 grande. 마지막으로 하신 거니까. Es lo que Jesús dijo en último lugar. 이걸 모르게 만드는 거예요. Hace que desconozcamos esto. 저는 이 기도만 합니다. Yo solamente oro por esto. 할 게 뭐 있어요? 예수님께 이거만 하랬잖아요. ¿Qué más hay que hacer? Jesús solo dijo que 너희는 oramos por 먼저 esto. 그의 나라와 그 의를 구하라. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 그러면 또 40일 동안 또 말씀하셨잖아요. Y por 40 días estuvo hablando de esto. 그래서 어떤 답이 나오냐? ¿Y cuál es la respuesta que aparece? 초대교회 제자는 모든 것을 가진 자들이 Los discípulos de la iglesia primitiva eran discípulos que poseían todas las cosas. 모든 것을 가진 제자들이에요. Eran discípulos que poseían todas las cosas. 없을 게 없죠. No tenían por qué tener 그 temor. 인물들이 오늘 모여서 여러분 읽은 성경에 보니까 오로지 기도에 힘쓴다. Las personas reunidas, como hemos leído en el pasaje del día de hoy, estaban constantes, unánimes en oración. 다른 거는 못하고 기도했다 이 말이 아니에요. No es que no hicieran otras cosas y solamente 다른 게 oraron, 필요가 없어요. sino que no hace falta nada 오로지 más. 기도에 힘쓴다. Que estaban constantes, 이 사람들이 unánimes en 세상을 oración, perseverando. Ellos cambiaron el mundo. 그래서 저는 우리 교회 지금 하고 있는 이삽질 선교팀들 이런 분들이 너무
중요한 시간표에 기중한 분들이다. Por eso yo veo que los que están haciendo este ministerio de las 2, 3 y naciones en nuestra iglesia son personas de verdad de gran valor. 뭘 기도했습니까? ¿Por qué oraron ellos entonces? (40일) 동안 예수님 주신 언약을 붙잡고 기도했잖아요. Durante 40 días tomaron el pacto que Jesús les dio y oraron. 그래서 그걸 우리가 누려야 돼요. 그게 이거란 말이에요. 망대 여정. Eso es lo que hemos de disfrutar y esos son las torres, itinerarios y señales de guía. 이걸 가지고 오늘 본문에 열흘 동안에요. 간절히 기도한 거예요. Y con esto, como dice el pasaje en el día de hoy, por 10 días estaban constantes, unánimes en oración. 이 응답이 와버렸다. Y vino la respuesta de Hechos 2, 1 al 18. 능력이 나타나고요. Se reveló el poder, 다민족의 문이 열리고 se abrieron las puertas de la multicultura, 미래가 보이고요. se vio el futuro. 이런 역사가 온 거예요. Estas obras llegaron. 그랬더니 상상치 못한 선교 역사가 일어났어요. Se levantaron las obras del Espíritu Santo que superan la imaginación. 이걸 가지고 가야 되겠죠. Es algo que 이번 debemos de 주간에 poseer, 계속 ¿verdad? 기도하세요. Oren continuamente por esto esta semana. 유대인에게 충격 주는 역사가 일어났어요. Se levantaron obras impactantes para los judíos. 많이 있습니다만은 세 가지밖에. Habrá muchas cosas, pero eran 3, mayormente. 세상 이런 일이 벌어져요. En el mundo acontecía esto, Hechos 3, 1 al 12. 유대인이 다 알고 있는 안전뱅이. Ese cojo que todos los Ahora judíos conocían, todos lo conocían. 나면서 안전뱅이래. Era cojo desde nacimiento. 또 성전 미문에 앉았어. También estaba sentado en la puerta del templo de la Ah. Hermosa. Todos lo conocían. 제사장 서기관 바리새인이 꿈도 못 꾸는 사람이에요. Los fariseos, saduceos, podemos ver que eran personas que no podían haber soñado en que se levantara. 나사렛 예수 그리스도 이름으로 이렇게 시작합니다. Y vemos como Pedro en el nombre de Jesucristo de Nazaret lo levantó. 굉장히 의미가 있는 거예요. Es algo que tiene un grandísimo valor. 많은 사람들이 해결하지 못하는 성전에서 해결하지 못하는 것을 베드로가 해결해요. Lo que muchos no fueron capaces de solucionar y el templo no era capaz de solucionar, Pedro soluciona en ese momento. 또 하나 보세요. Veamos algo más. 확실한 언약을 전달하고 스데반이 죽었어요. Transmitió el pacto de manera segura y Esteban murió. 이게 Hechos 또 7. 사건입니다. Esto fue otro evento. 스데반 죽고부터 대역사가 시작돼요. Desde que Esteban murió se levantaron grandiosas obras. 사마리아를 어디로 문막 열리는. En Samaria y en diferentes lugares se levantaron grandes obras. 성경은 뭐라고 돼 있냐? 스데반이 잔이라 그렇게 돼 ¿Qué 있어요. dice la Biblia? Dice Esteban durmió. 근데 이 사건에 제일 충격받는 사람이 누굽니까? Pero ¿quién sería la persona más impactada por este evento? 시대적인 전도자 바울입니다. El evangelista de la época, Pablo. 스데반 죽일 때 증인으로 섰습니다. Porque cuando Esteban murió, él estaba como un testigo 이 사람은 죽여야 된다고. de que había que matar a esa persona. 그래서 법적으로 기록을 합니다. Y legalmente tenían que escribir esto. 돌로 제일 먼저 치는 사람이 있어요. Hay una persona que era la primera 돌로 que 머리를 lanzaba la 때리면 piedra. 어떻게 했어요? Y si le lanzan la piedra a la cabeza, ¿qué pasa? 그럼 여러 명이 이제 같이 때린단 말이에요. Y ya diversas personas después comenzaban a 칠 lanzar 때 piedras. 그냥 치는 게 아니에요. Cuando lanzaban las piedras no lo lanzaban porque 그게 sí. 법적으로 기록돼요. Escrito tenía que estar en la 내가 ley. 제일 먼저 이 사람을 돌로 친다. 네, 이름 기록해야 돼요. Entonces hay que escribir el nombre diciendo yo soy la primera persona que he lanzado la piedra contra esa persona. 그때 증인이 있어야 돼요. En ese momento debía de haber un testigo de eso. 돌로 칠 때 그 법이기 때문에 그래요. 돌로 칠 때 겉옷을 벗고 쳐요. Era la ley, entonces tenían que quitarse la capa que tenían y dársela al 그때 당시는 testigo. 겉옷이 신분이니까 겉옷을 누구에게 주느냐? 증인에게 En 주냐. aquel momento esas personas que llevaban capa eran personas que tenían 그러면 un cargo. 이 사람 죽인다. Y esa capa se la daban al 자기시킨다 testigo. 할 때 그냥 돌 두고 툭 때리는 게 아니라 말이에요. No es decir, 기록을 vamos a 하고 ejecutarla 겉옷을 a esta 벗어. persona y lanzaban piedras, sino es que primeramente se tenían que quitar la capa y darla a un testigo. 그러니까 아무에게나 탁 주는 게 아니에요. Y esa capa no la daban a cualquier persona, 증인으로 서겠다는 사람에게 주는 겁니다. la daban a alguien que de verdad quería ser testigo de eso. 그러면 이제 돌로 먼저 치는 사람이 겉옷을 벗고 증인에게 옷을 맡긴 거야. Y la persona que iba a lanzar esa primera piedra tenía que quitarse esa capa y darla al 그 testigo. 증인이 누구냐는 겁니다. ¿Quién fue ese testigo? 바울이에요. Era Pablo. 거기서 스데반이 죽는 모습도
봤죠. También Esteban ahí vio la apariencia de cómo Esteban murió. 그러니까 가다가 다메섹에서 얼마 있어 빛이 내리쳤잖아요. Por eso en ese momento después iba hacia el camino de Damasco y fue cegado por una gran luz. 그때 예수님 말씀하세요. Ahí Jesús le dice esto. 나는 네가 핍박하는 예수니라. Soy Jesús a quien tú persigues. 빛을 내리쬐니까 이 바울이 바울 같은 이름이에요. 바울이 쓰러졌단 말이에요. Lo cegó con esa gran luz, es Pablo, Saulo, es el mismo nombre. Vemos que en ese momento Pablo 명백하게 cayó 부른 거예요. 바울 사울아 사울아. y lo llamó claramente, Saulo, Saulo. 어머 충격되겠어 이 바울이 말이에요. Y Pablo sería grandemente impactado. Ahí cambió su vida. 주여 누구십니까? 라고 물었어요. Señor, ¿quién eres? Preguntó. 나는 네가 핍박하는 예수니라. Soy Jesús a quien tú persigues. 바울 인생이 완전 Es lo que transforma por completo la vida de 안디옥 Pablo. 교회가 생겼습니다. Se levanta la iglesia de Antioquía 그게 después. 바울을 불러갔죠. Y llamaron a Pablo. 안디옥 교회 생길 때 중요한 단어가 하나 있습니다. Hay una palabra importante cuando establecen la iglesia allí. 서대반의 환란으로 일어난 흩어진 자들이 모인 거예요. Los que habían huido por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban estaban 이게 esparcidos y se reunieron allí. 유대인에게 충격이야. Todo esto era un gran impacto para los judíos. 이 복음이 이 기도하는 사람을 통해서 이방인에게 전달이 됩니다. Y este evangelio fue transmitido a los gentiles a través de todo esto. 선교하는 여러분들 받을 축복입니다. 이방인에 전달되는데 기가 차게 전달되었어요. Son las bendiciones que deben de recibir ustedes que hacen estas misiones de las dos tres naciones. Fue transmitido a los gentiles. ¿Cómo? 흑암 꺾는 3캠프가 일어났어요. Se levantaron 3 campamentos que quebrantaron por completo toda la 그 oscuridad. 자체가 축복이요. Eso en sí fue una bendición. 그 정도가 아닙니다. No es solamente eso. 영적인 병을 치유하는 3캠프가 열렸어요. Se levantaron los 3 campamentos que traían la sanidad espiritual. 많은 우상 문화에 빠져 있는 문화를 뒤바꾸는 3캠프가 있는. También se levantaron los 3 campamentos que transformaron por completo la cultura. 이 복음의 능력이 Este es el poder del 상상도 evangelio. 못하는 거예요. Es algo que supera la imaginación. 뭐 여러분이 지금 막 헌금해가지고 가족 초청하고 막 선교 초청하는데 이게 상상 못하는 일이야 우리는. Que estemos ofrendando ahora y invitando a familias, a personas, es algo que no podemos ni imaginar lo que va a pasar después. 드디어 그냥 끝난 게 아닙니다. No acaba finalmente ahí. 로마로 전달돼 있어요. Se transmite hasta Roma. 로마로 전달됐다는 거는 이 쉽게 말하면 이제 세계복음 문이 완전히 열린 대로가 열린 거란 Y que fuera transmitido hasta Roma quiere decir que se abren grandemente las calzadas de la evangelización del mundo. 요때 사건이 하나 터진 거예요. Aquí acontece un evento, 하필이면 justamente ahí. 바울이 재판을 로마로 받으러 가야 돼. Pablo debía de ir a Roma para ser juzgado, 왜냐하면은 이 이스라엘이 로마에 속국되기 때문에 대부분으로 가려면 로마로 가야 돼. porque como Israel estaba cautiva por Roma, tenían que ir mayormente hasta Roma para ser juzgados, finalmente. 유대인이 바울을 죄인이라고 집어넣었으니까. Y a Pablo lo habían puesto como un criminal. 바울은 끝까지 대법원까지 쉽게 말하면 상고를 한 거예요. Y vemos que Pablo apeló hasta el final. 그리고 마지막 재판 누가 하느냐? 그때는 대법원장이 하는 게 아니고 황제가 직접 하는 거예요. Y en ese momento, en aquellas épocas, no es que solamente era un gran juez que hacía el juicio, sino era el mismo emperador quien juzgaba. 그게 Fue hasta allí. 유명한 알렉산드리아호라는 배를 타고 가게 된 겁니다. Y como conocen bien, es ese barco de Alejandría en el cual él va hasta allí. 바울이 기도하는 중에 얘기했단 말이에요. 이 배가 틀림없이 풍랑을 만날 것 같다. Pablo en ese camino dijo, ciertamente este barco va a enfrentarse a una gran tempestad. 여기서 조금 안정을 취해서 가는 게 좋다. Sería bueno que esperemos a que se calme la cosa para poder seguir. 모든 사람이 다 무시한 거. 뭔 소리 하는 거야? Todos le ignoraron diciendo, pero ¿cómo dices estas cosas? 우리가 쉬려면 피닉스로 가야지. Es mejor ir hasta Fénix para descansar 놀기 allí. 좋은데 그래 가야지. Es mejor allí. ¿Cómo 아무 vamos a 일이 estar aquí? 없는데. No hay nada, no pasa nada, no hay ningún problema. 원래 사람들은
사람 말은 잘 들어도 하나님 말씀은 안 듣습니다. Originalmente las personas, aunque escuchen lo que otros dicen, no escuchan la voz de Dios. 심지어 귀신 들린 자 말도 듣는데 하나님 말씀은 안 들어. E incluso aunque escuchen las personas poseídas por demonios, no escuchan la palabra de Dios. Por eso es que llegan a morir. 이 배는 바울이 그렇게 말하는데도 순조롭게 잘 갔단 말이에요. Y este barco, conforme Pablo dijo, se enfrentó con la tempestad. 갑작스럽게 풍랑이 들어갔어요. Y de repente vino esa tempestad. 그 사건이 터진 거예요. Vino ese evento. 난리가 난 거죠. Fue algo muy grave. 276명이 타고 있습니다. Habían 276 그게 지금 personas 로마로 가고 있다. e iba hacia Roma. 너무 강풍이 들어닥치니까 며칠 동안을 움직이지를 못하는 거예요. Se enfrentó con una gran tempestad que no podían distinguir el día de la noche. 약 열흘 넘어 14일간 이 배가 가라앉기 시작한 거예요. No sabían si era día o noche y el barco ya comenzaba incluso a hundirse. 그때 하나님이 바울에게 나타난 거예요. En ese momento Dios se le revela a Pablo. 어제 밤에 여호와의 사자가 내 곁에 서서 말했다. La noche de ayer el ángel de Dios estuvo junto a mí y me dijo, 바울아 두려워 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하리라. Pablo, no temas porque has de comparecer ante César. 이 말을 배 탄 사람이 전달한 겁니다. Esto fue transmitido a los que estaban en ese barco. 그 시간 이후로 풍랑이 잔잔해지기. Y después de ese momento, la tempestad se calmó. 로마에 전달됐겠죠. Seguramente que eso también se transmitió hasta Roma, ¿verdad? 중요한 우리에게는 고난이 온 것처럼 보이지만요. 기회가 되는 거예요. Es importante porque parece que vengan sufrimientos para nosotros, pero son oportunidades. 여러분이 이 언약 속에 있으면 다른 게 필요 없을 뿐만 아니라 문제가 오면 기회가 되는 거예요. Si están dentro de eso, no es que no nos hace falta ninguna otra cosa más, sino es que aunque venga un problema, es una oportunidad. 문제 Eso. 두려워하지 말라. No tengan temor a los problemas. 병든 자, 어려움 당하는 사람이 있으면 끝까지 기도하고 도와주세요. Si hay personas enfermas o con dificultades, ayúdenles hasta el final. 이 방송 듣는 모든 중직자들은 교회가 어려움이 오면 생명 걸고 살리는 운동을 하세요. Los que están escuchando este mensaje, cuando vengan dificultades, tomen este pacto y ayúdenles para que tome vida. 여기가 바로 237의 대로라. Porque ese es el gran camino, esa gran calzada para las 2-3 generaciones. Así va a llegar. 5천 종족의 대로야. Es esa gran calzada para las 5.000 tribus. 특히 뭡니까? Especialmente que 여기는 TCK, CCK, NCK가 있는 거라. es donde están los niños de la tercera cultura, los niños con culturas Siempre cruzadas o sin remnant cultura. 있는 거죠. Están los remanentes, simplemente hablando. 렘넌트라도 정말로 혜택받지 못하고 있는 인재들이 기다리고 있다. Y hay esas personas capacitadas que no están recibiendo ninguna ayuda. 이렇게 연결되는 겁니다. Así se conecta. 이들은 무엇을 남겼는가요? ¿Qué es lo que ellos hicieron permanecer? 남는 게 또 있겠죠. Seguramente quedarían 이런 más cosas, ¿verdad? 사건만 난 게 아니에요. No solamente quedó eso. 이렇게 키운 제자들이 유랑민 시대를 맞이하면서요. 세계복음화에 나가요. Discípulos que quedaron en ese momento se enfrentaron a una época nómada y después hicieron la evangelización del mundo. 그 정도가 아닙니다. No es simplemente eso. 이 능력이 저 종교개혁 시대까지 연결돼요. Y ese poder se transmite hasta la época de la reforma religiosa. 이렇게 복음의 힘과 여러분의 기도의 힘은 큽니다. Así de grande es el poder del evangelio y de la oración que ustedes hacen. 지금 남은 게 뭡니까? Que es lo que queda en adelante, desde ahora. 복음 회복입니다. Es la restauración del evangelio. 복음 없습니다. No hay el evangelio ya. 이걸 여러분이 이제 하시는 거란 말이에요. Y es lo que ustedes ya deben de hacer. 하나님은 시대마다 복음 회복할 때마다 어떤 일이 벌어졌습니까? ¿Qué es lo que aconteció en cada momento que se restauró este evangelio? 모세야 양의 피 제사드리러 가라. Moisés, ve a hacer este 어떤 일이 sacrificio de 벌어졌어? sangre. ¿Qué aconteció en verdad? 상상 못하죠. Es 우리는 복음의 inimaginable, 능력을 ¿verdad? 쉽게 말 못합니다. 얼마나 큰지 모르요. No podemos hablar de cualquier manera del poder del evangelio. Es algo de verdad grandioso. 그래서 올 내년 계속해서 이제 다민족으로 엄청 문이 지금 열리셔요. Tanto este año como el próximo año se van a abrir grandísimas puertas de las 5.000 tribus. 기도 시작하셔야 됩니다. Deben de comenzar a orar por ello. 그래서 이제 많은 다민족 올라가니까 법적인 문제도 있고요. Y hay muchas personas multiculturales que están viniendo. Hay problemas también legales 그래서 ahora. 오늘 아침에 임건희 장로가 그런 얘기했죠.
Y esta mañana le dije al anciano, 저 다민족 5천종 살리는 데는 제일 역할 큰 게 의료입니다. entonces, la medicina es algo muy importante para salvar las 2 tercias naciones y las 큰 5.000 투자 tribus. 안 해도요. 일반 사람들은 안 돼요. 복음 가진 의료인이라야 가능한 거예요. Y no es un gran esfuerzo o una gran inversión, son personas que tienen el evangelio que pueden ayudar médicamente. 뭐 약간만 도와줘도 그 도움 되는데 전혀 무방비 상태예요. Ayudándoles un poco es suficiente, pero están todos sin prestarles interés. 이런 지금 그래서 지금 최고의 밭이 지금 병든 자들을 치유하는 거란 말이에요. Por eso el mayor campo que hay ahora que exista es sanar a los enfermos. 그래서 조금 의료인들이 뒷받침돼 가지고 저 사람들에게 이 호흡 치유만 가르쳐도요. 묵상 치유만 가르쳐도 되는 거예요. Por eso los que están en el campo de la medicina, aunque solamente les enseñen correctamente a respirar y a orar, es una gran ayuda. 뭐 음식을 너무 함부로 먹으니까요. Pues porque comen cualquier cosa. 내가 바누아투 가서 음식을 먹어봤는데 맛있어요. Yo fui a Vanuatu y comí y es 근데 delicioso, 막 엄청 짜고 병들 수밖에 없어요. pero es muy salada la comida y no es 아, saludable. 이렇게 먹고 살구나. Ah, es que ellos comen así. 그래도 뭐 대통령이 말이지 우리가 갔으니까 제일 좋은 데를 대접을 했을 거란 말이지. 행인대가 그래요. Y nosotros fuimos y el presidente nos invitaría al mejor restaurante posible, ¿verdad? Aún con todo y con eso era así. 전 세계는 무엇을 해야 될지도 모르고 있는 상황입니다. Es una situación en la que ni siquiera el mundo sabe 우리가 qué o 그들에게 cómo hacer las cosas. 빛을 비춰야 돼. Hemos de resplandecer la luz sobre ellos. 우리도 옛날에 그런 도움 받았으니까 우리도 전 세계에다가 은혜를 갚아야 된다. Nosotros hace muchos años en Corea recibimos esa ayuda. Tenemos que devolver la gracia que hemos recibido. 최고의 시스템이 준비되는 교회 되기를 예수 그리스도 이름으로 Les 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que sean la iglesia que posea el mejor sistema para salvar esto. 이번 주간에 많은 응답받기를 예수 그리스도 이름으로 Les 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que sea una semana donde reciban muchas respuestas. 하나님께 감사드립니다. Dios te damos las gracias. 우리에게 이 엄청난 은혜를 주심을 감사드립니다. Te agradecemos por esta gran gracia que nos has entregado. 제대로 누리는 역사 있게 해 주옵소서. Que estemos dentro de las obras para disfrutar de esto correctamente. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.